ईरानी सदर की मौत, हादसा या टारगेट किलिंग। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया या क्रैश कराया गया? क्या ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस है? फिजाई हादसे में ईरानी सदर की नागहानी मौत के मशरिक़ वस्ता पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या ईरानी सदर की मौत के बाद दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? इब्राहिम रईसी की अचानक मौत ईरान के सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब करेगी? इब्राहिम रईसी आखिर कौन थे? आइए आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। इन्फो ट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा क्यों और कैसे पेश आया, इस पर दुनिया भर में सवालात उठाए जा रहे हैं। 3 हेलीकॉप्टर थे और एक ही फिजा, लेकिन एक के लिए मौसम खराब और बाकी दोनों के लिए कोई मसला नहीं बना। सवाल तो बनता है, इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाबाक होने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि इस हादसे के पीछे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। एविएशन के माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश नहीं आया, बल्कि इसे जानबूझकर क्रैश कराया गया है। इस हवाले से गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स ने एक इसराइली ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया, जिसमें कहा गया कि तल अवीव ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हलाकत के जिम्मेदार नहीं है और वो हेलीकॉप्टर के हादसे में मुलव्विस नहीं है। इसराइल की जानिब से बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के तबाह होने में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। डॉक्टर इब्राहिम रईसी की मौत से पहले कहा जा रहा था कि जल्द ही वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बनने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत के बाद इन कयास आराइयों ने मजीद जोर पकड़ लिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का जानशीन कौन होगा। खamenei की जगह लेने के लिए रईसी एक मजबूत उम्मीदवार थे। खamenei जब ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे तो वो भी रईसी की तरह कदरे जवान, वफादार और एक नजरियाती थे जो निज़ाम के तसलसल के हामी थे। ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कई अफराद मैदान में हैं, जिनमें खamenei के बेटे मुश्तबा खamenei भी शामिल है। फिलहाल ईरान के लिए सबसे बड़ा सियासी मसला सदारती इंतखाबात का इनेकाद है। फिल वक्त नायब सदर मोहम्मद मुखबर को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए हैं और नए इंतखाबात 50 दिनों में करवाए जाने हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर, वजीर खारजा और दीगर हुक्काम की मौत के बाद मशरिक़ वस्ता के मौजूदा हालात के पस मंज़र में खित्ते पर इस वाक़े के मुमकिना असरात बैनुल अक़वामी मीडिया में बहस का मौजू बने हुए हैं। आलमी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अपनी एक रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया है कि इस वाक़े की गूंज मशरिक़ वस्ता में सुनी जाएगी। इस वक्त लेबनान, शाम, इराक, यमन और फ़लस्तीनी इलाकों में ईरान के हिमायत याफ्ता कई ग्रुप्स मौजूद हैं, जिनको तेहरान, अमेरिका और इसराइल की जानिब से किसी भी मुमकिना कार्रवाई में ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाव के माहौल में आला हुकूमती शख्सियात को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के हादसे जैसा कोई गैर मामूली वाक़या आइंदा गैर मुतवक्के सूरत हाल का बाइस भी बन सकता है। इसराइल मुतनाज़े जौहरी प्रोग्राम की वजह से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा तस्वुर करता है। इसके अलावा ईरान की जानिब से इसराइल के मुखालिफ ग्रुप्स को असलहे की फराहमी भी कशीदा ताल्लुकात के बुनियादी असबाब में शामिल है। ईरान खुद को इसराइली हुकूमत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहिमत के सबसे बड़े सरपरस्त के तौर पर पेश करता है। आला तरीन ईरानी हुक्काम कई दिहाइयों से इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटाने जैसी धमकियां देते आए हैं। इब्राहिम रईसी एक क़दामत पसंद रहनुमा थे और उन्हें ईरान के रहबर आला खamenei का मुमकिना जानशीन समझा जाता था। इसराइल ने गुज़रे बरसों में मुतादिद बार ईरान के सीनियर अस्करी हुकाम और जौहरी साइंसदानों को खुफिया कार्रवाइयों में निशाना बनाया है। दोस्तों, ईरान का असर रसूख मशरिक़ वस्ता से बाहर और इसराइल के साथ मुखासमत से मावरा है। इसराइल और मगरबी ममालिक तवील अरसे से ये शुबा जाहिर करते आए हैं कि ईरान पुरअमन मकासद की आड़ में जौहरी हथियार बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। वो ईरान की कोशिशों को जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के खिलाफ शदीद खतरा तस्वुर करते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में जाबाहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कौन थे?
ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے ابراہیم رئیسی جون 2021 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ہیں۔ ان کی مدت کے دوران ایران کو بحران اور تنازعات کا سامنا رہا۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں شمال مشرق ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 15 سال کی عمر میں دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ صرف 20 سال کی عمر میں انہیں تہران بالمقابل واقع شہر کرچ کا پراسیکیوٹر جنرل نامزد کیا گیا تھا۔ انہیں تہران میں ڈپٹی پراسیکیوٹر کے طور پر بھی نامزد کیا گیا۔ اس وقت وہ صرف 25 سال کے تھے۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ان 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات انجام دی، جو 1988 میں قائم ان خفیہ ٹربیونلز کا حصہ تھے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1983 میں انہوں نے مشہد کے نماز جمعہ کے امام احمد المہودہ کی بیٹی جمیلہ المہودہ سے شادی کی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے 1989 سے 1994 تک تہران کے پراسیکیوٹر جنرل کی خدمات انجام دی، جس کے بعد 2004 سے 2014 تک عدالتی اتھارٹی کے ڈپٹی چیف اور پھر 2014 میں نیشنل پراسیکیوٹر جنرل رہے۔ 2017 میں ابراہیم رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر مبصرین کو حیران کر دیا تھا۔ اس وقت ان کے مخالف حسن روحانی تھے، جنہوں نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کے مذاکرات کی نگرانی کی تھی اور پابندیوں میں نرمی کے بدلے اس کے جوہری پروگراموں کو محدود کر دیا تھا، جبکہ ابراہیم رئیسی نے 2015 کے جوہری معاہدے JCPOA کی مخالفت کی تھی۔ 2017 کے انتخابات میں حسن روحانی نے پہلے مرحلے میں 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اپنی شکست کے بعد ابراہیم رئیسی نے 2021 میں دوبارہ صدارتی عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ لیا اور جون 2021 میں انہوں نے 62% ووٹ حاصل کر کے کامیاب رہے، لیکن انتخابات میں کم ٹرن آؤٹ 48.8% کے باعث متعدد اعتدال پسندوں کو انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابراہیم رئیسی نے 2021 میں ایک ایسے وقت میں بطور صدر ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تھی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ اپنے متنازع جوہری پروگرام کے سبب امریکہ کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ انہیں اپنے دور میں اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ستمبر 2022 میں مہسا امینی کی دوران حراست موت کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے تھے۔ کئی مہینوں سے جاری ان مظاہروں نے ایران کو بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ مظاہروں کے دوران خواتین نے اپنے حجاب اتارے، جلائے اور احتجاج میں اپنے بال کاٹ دیے تھے۔ غیر ملکی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق یہ ریلیاں 2023 کے وسط میں اس وقت ختم ہوئی جب تقریباً 500 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور سیکیورٹی فورسز احتجاج کو روکنے کے لیے حرکت میں آئی تھیں۔ بد امنی میں ملوث 7 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ ستمبر 2023 میں ایرانی صدر نے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے مغرب میں اسلامو فوبیا کے واقعات کو انسانیت کے خلاف قرار دیتے ہوئے شدید مذمت بھی کی تھی۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔